محترم ناظرین السلام علیکم۔ روشن ٹی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ۔ لوگوں سے ملتے وقت مسکرانا، اندھے کو راستہ دکھانا، راستے سے پتھر ہٹانا، جب مریض کی عیادت کو جانا تو اسے اپنے لیے دعا کرنے کو کہنا، کیونکہ مریض کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہوتی ہے۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخیوں پر۔ شہر کی ترقی کے لیے ریاستی وزیر اعلیٰ KCR کی جانب سے 100 کروڑ فنڈز مختص کرنے پر رکن اسمبلی بیگالہ گنیش گپتا کی جانب سے اظہار تشکر ریالی کا انعقاد۔ میاں نیتو کرن، سابقہ ریڈکو چیئرمین ایس سلیم و دیگر ہمراہ موجود۔ PUC کمیٹی چیئرمین و آلمور MLA جیون ریڈی نے کی ریاستی وزیر نرنجن ریڈی سے ملاقات و آلمور کی ترقی کے لیے فنڈز کی فراہمی کے لیے کی اپیل۔ محکمہ پولیس میں تقررات کے لیے فزیکل ٹیسٹ کے لیے راجا رام اسٹیڈیم میں جاری تیاریوں کا پولیس کمشنر کرن اگراجو نے لیا جائزہ۔ ارجن ایوارڈ کے لیے نظام آباد باکسر نکھت زرین کو منتخب ہونے پر ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی نے دی مبارکباد۔ ضلع الیکشن آبزرور یوگیتا رانا نے نظام آباد کے مختلف مقامات کا کیا دورہ، وہ ضلع کلکٹریٹ میں موجود مندر میں انجام دی پوجا۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیلی جانب۔ امت المسلمین سے ضلع نظام آباد قاضی محمد معین الدین حسین کی جانب سے عوام کے درمیان گشت کر رہی خبروں کے متعلق اہم اطلاع اور حقائق سے واقفیت کے لیے صحافتی بیان۔ قاضی محمد معین الدین حسین ولد قاضی محمد آصف الدین حسین مرحوم ساکن نظام آباد کی جانب سے ایک صحافتی بیان جاری کیا گیا، جس میں انہوں نے کہا کہ GOMS نمبر 245 مورخہ 37 میں 1999 سے بحیثیت گورنمنٹ قاضی نظام آباد کام انجام دے رہا۔ رواں سال حکومت تلنگانہ کی طرف سے بنا کسی اعلانیے کے صرف پورے تلنگانہ میں نظام آباد کے لیے دوسرے قاضی کے تقرر کے لیے GO جاری کیا گیا، جس پر موجودہ صدر قاضی کی جانب سے اتفاق کے لیے ریاستی ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا اور GO کو چیلنج کرتے ہوئے حکم التوا حاصل کیا گیا۔ باتجہ مزید عدالتی کارروائی ریاستی ہائی کورٹ میں زیر دورہ ہے۔ عبوری حکم التوا رد کیا گیا، جس کی بنا پر ڈویژن بینچ پر چیلنج کیا گیا، جس میں معزز عدالت نے قاضی معین الدین حسین صدر قاضی کی خدمات کو برقرار رکھتے ہوئے عبوری فیصلہ صادر کیا اور مقدمہ ابھی سنگل بینچ پر جاری ہونے کا انہوں نے اظہار کیا، اور ان حالات کی روشنی میں امت المسلمین کو اطلاع دی جاتی ہے کہ حزب سابق دفتر خزات بودھن روڈ کی اپنی خدمات جاری ہے اور عوام ان خدمات سے استفادے کے لیے فون نمبر 9440381470 پر دفتر کے اوقات میں ربط پیدا کر سکتے ہیں۔ رکن اسمبلی بیگالہ گنیش گپتا کی جانب سے منعقدہ اظہار تشکر ریالی میں شہر کے مشہور معروف وکلاء کی شرکت و رکن اسمبلی سے ملاقات کرتے ہوئے ان کی خدمات کی گئی ستائش۔ شہر کی ترقی کے لیے ریاستی وزیر اعلیٰ KCR کی جانب سے 100 کروڑ فنڈز کے مختص کرنے پر منعقدہ اظہار تشکر ریالی میں شہر نظام آباد کے معزز وکلاء نے شرکت کرتے ہوئے رکن اسمبلی بیگالہ گنیش گپتا سے ملاقات اور ان کی خدمات کی ستائش کی اور شہر کی ترقی کے لیے 100 کروڑ فنڈز کی منظوری پر اظہار تشکر کیا۔ ریالی میں ان کے ہمراہ شرکت کرتے ہوئے اپنی تائید کا اظہار کیا اور ان کی جانب سے شہر کی ترقی کے لیے کی جا رہی خدمات پر خوشی و مسرت کا اظہار کرتے ہوئے مستقبل میں بھی اسی طرح سے شہر کی ترقی کے لیے اسی طرح خدمات انجام دینے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ محکمہ پولیس کی جانب سے 11 بجے کے بعد ون ٹاؤن پولیس حدود میں گشت و بنا نمبر پلیٹ کے گاڑی چلانے والے افراد کے خلاف کی گئی کارروائی۔ جرائم کی روک تھام کے لیے شہر نظام آباد کے علاقے بودھن روڈ پر گزشتہ شب ون ٹاؤن پولیس کی جانب سے گشت کرتے ہوئے رات 11 بجے کے بعد بھی کاروبار انجام دینے والے دکانوں و ہوٹلز کا جائزہ حاصل کرتے ہوئے قانونی کارروائی کی گئی۔ اسی طرح رات کے اوقات میں گروہ کی شکل میں گشت کرنے والے افراد وہ بنا نمبر پلیٹ کے گاڑیوں کو تحویل میں لیتے ہوئے انہیں پولیس اسٹیشن منتقل کرتے ہوئے قانونی کارروائی کی گئی اور ان کی اصلاح کے لیے مشورے دیے گئے۔
حج 2022 کے سفری اخراجات میں 1 لاکھ روپے کی کمی کا امکان، محمد سلیم۔ حج کوٹے میں اضافہ، آئندہ ماہ سے درخواست فارم کی اجرائی، تلنگانہ حج کمیٹی کو بہتر خدمت کا ایوارڈ۔ حج 2023 ادائیگی کے خواہش مند افراد کے لیے اخراجات کے سلسلے میں اچھی خبر یہ ہے کہ ریاستی حج کمیٹیوں نے اخراجات میں 1 لاکھ روپے کی کمی کی سفارش کی ہے۔ گزشتہ ہفتے نئی دہلی میں حج کمیٹی آف انڈیا نے تمام ریاستوں کی حج کمیٹیوں کے صدرنشین اور ایگزیکٹو آفیسرز کا اجلاس منعقد کیا تھا۔ مرکزی وزیر اقلیتی امور اسمرتی ایرانی نے ریاستی حج کمیٹیوں سے 2023 کے انتظامات کے سلسلے میں تجاویز حاصل کی۔ تلنگانہ حج کمیٹی کے صدرنشین الحاج محمد سلیم اور دیگر ریاستوں کے صدرنشین نے تجویز پیش کی کہ حج کے اخراجات میں کم از کم 1 لاکھ روپے کی کمی کی جائے تاکہ غریب اور متوسط طبقات کی دیرینہ خواہش کی تکمیل ہو سکے۔ محمد سلیم نے آج پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حج کمیٹی آف انڈیا نے اخراجات میں کمی کی سفارش قبول کر لی ہے۔ اس کے علاوہ تلنگانہ کے حج کوٹے کو بڑھا کر 7,000 کرنے کا تیقن دیا گیا۔ محمد سلیم نے بتایا کہ حج کمیٹی کے عازمین کے لیے جملہ اخراجات تقریباً 4 لاکھ روپے تک ہے، جسے گھٹا کر 2.5 تا 3 لاکھ کرنے کی تجویز پر اسمرتی ایرانی نے مثبت رد عمل ظاہر کیا۔ سابق میں حج کمیٹی سے 1 لاکھ تا 1.25 لاکھ روپے کے اخراجات ہوا کرتے تھے، لیکن گزشتہ چند برسوں میں اخراجات بڑھ کر 4 لاکھ تک پہنچ چکے ہیں، جس کے نتیجے میں متوسط خاندانوں کے خواہش مند کو مایوسی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خانگی ٹور آپریٹرز سے جانے والے عازمین کے لیے اخراجات میں کمی کی سفارش کی گئی۔ محمد سلیم نے بتایا کہ حج کمیٹی کو اس بات کا اختیار حاصل ہوگا کہ وہ خانگی آپریٹرز کی نگرانی کر سکیں گی اور حکومت کے قواعد کی خلاف ورزی کی صورت میں ان کے خلاف سخت کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اجلاس کی رویداد بیان کرتے ہوئے صدرنشین حج کمیٹی نے بتایا کہ حج 2023 کے لیے ہندوستان سے 2 لاکھ عازمین کی روانگی کا منصوبہ ہے۔ کورونا کے پیش نظر ہندوستان کے کوٹے کو گھٹا کر 75,000 کر دیا گیا تھا۔ تلنگانہ کے حج کوٹے کو 2,171 سے بڑھا کر 7,000 کرنے اور آندھرا پردیش کے کوٹے کو 9,000 سے بڑھا کر 3,000 کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ مرکز نے حج کی ادائیگی کے لیے عمر کی قید کی شرط کو ختم کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ کورونا وبا کے دوران عازمین حج کے لیے عمر کی حد مقرر کی گئی تھی، تاہم آئندہ سال تمام عمر کے افراد کو اجازت دی جا سکتی ہے۔ محمد سلیم نے کہا کہ دسمبر کے آخر یا جنوری میں حج کمیٹی آف انڈیا سے احکامات جاری کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ حج 2023 کے لیے درخواستوں کی وصولی اور آغاز دسمبر میں ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ حج کمیٹی آف انڈیا عازمین کی سہولت کے لیے ایپ متعارف کر رہی ہے۔ اسی دوران حج کمیٹی آف انڈیا کے اجلاس میں تلنگانہ کو سال 2022-23 کے بیسٹ امبیریگیشن پوائنٹ کا ایوارڈ دیا گیا۔ اسمرتی ایرانی نے محمد سلیم کو ایوارڈ پیش کیا۔ محمد سلیم نے کہا کہ چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ کے مکمل تعاون کے نتیجے میں تلنگانہ حج کمیٹی عازمین کے لیے مؤثر انتظامات کر پائی۔ انہوں نے تمام سرکاری محکمہ جات اور عہدیداروں کے تعاون پر اظہار تشکر کیا اور کہا کہ ہر سال کی طرح 2023 میں مزید بہتر انتظامات کیے جائیں گے۔ نئی دہلی کے اجلاس میں جو تجاویز پیش کیے گئے، ان میں حج کمیٹی سے بیگیج کی تقسیم روکنے، آئندہ سال سے عمرے کی منصوبہ بندی، خادم الحجاج اور عہدیداروں کی روانگی ختم کرنے، ایئر لائنز کو کرائے میں کمی کی ہدایت، قیام سعودی عرب کی مدت کو 40 سے گھٹا کر 30 دن کرنے، سفر منسوخ کرنے کی صورت میں مکمل رقم کی واپسی، عازمین حج کو روانگی اور واپسی کے لیے امبیریگیشن پوائنٹ کے تعین کا اختیار اور ہر ریاست میں امبیریگیشن پوائنٹ کی سہولت شامل ہے۔ وزیر پریشان ریڈی کے ہاتھوں نکھت زرین کو ایوارڈ۔ ریاستی وزیر برائے سڑکوں اور عمارتوں وملا پریشان ریڈی نے نظام آباد کے عالمی خواتین باکسنگ چیمپئن نکھت زرین کو ارجن ایوارڈ حاصل کرنے پر مبارکباد دی۔ ایوارڈ خوشی پر اظہار کیا۔ نکھت زرین کو ارجن ایوارڈ، جنہوں نے قدم قدم پر اٹھ کر نظام آباد کی شہرت کو عالمگیر بنایا، نہ صرف ضلع کے لوگوں کے لیے بلکہ پورے تلنگانہ کے لیے فخر کا باعث ہے۔ مستقبل میں ان کی خواہش تھی کہ وہ عالمی سطح پر بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرے اور ملک کی ساکھ میں اضافہ کرے۔ اس موقع پر ان کے لیے نیک خواہشات۔ شہر نظام آباد کی ترقی کے لیے 100 کروڑ روپے کے جیو پر مبنی سرکاری حکم نامے جاری کرنے کے پیش نظر رکن اسمبلی بیگالہ گنیش گپتا کے زیر نگرانی میں چیف منسٹر KCR سے اظہار تشکر کے لیے IIT گراؤنڈ شیواجی نگر تا کلیکٹریٹ گراؤنڈ تک ریلی کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ ریاستی وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ کی جانب سے ان کے گزشتہ دورے نظام آباد کے موقع پر شہر نظام آباد کی ترقی کے لیے 100 کروڑ روپے کی اجرائی کے سلسلے میں سرکاری حکم نامات جاری کیے جانے پر آج رکن اسمبلی بیگالہ گنیش گپتا کی زیر نگرانی میں چیف منسٹر KCR سے اظہار تشکر کے لیے IIT گراؤنڈ شیواجی نگر سے نکالی گئی ریلی RR چوراستہ، نہرو پارک، گاندھی چوک بس اسٹینڈ سے ہوتے ہوئے کلیکٹریٹ گراؤنڈ پر افتتاح
عمل میں لایا گیا۔ جلسے عام سے اربن رکن اسمبلی بیگالا گنیش گپتا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ حکومت کے دور اقتدار میں کئی ترقیاتی کاموں کو کامیابی کے ساتھ روب عمل میں لاتے ہوئے شہر نظام آباد کو حیدرآباد کے بعد ایک مثالی شہر میں تبدیل کرنے کے لیے سی ایم KCR نے مزید 100 کروڑ روپے کی منظوری عمل میں لاتے ہوئے فی الفور شہر کے تمام ڈویژنوں میں مختلف ترقیاتی اور تعمیراتی کاموں کو انجام دہی کے علاوہ شہر میں سینٹرل لائٹنگ، اربن پارک، IT ہب، جدید کلیکٹریٹ شجرکاری کے ساتھ ساتھ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بے شمار کاموں کو انجام دینے کا اظہار کیا۔ లేదా అని మా ముఖ్యమంత్రి గారికి అన్నం పిసుకుతే మొత్తం ఉడికిందా లేదా తెలిసేటటువంటి అవసరం లేదు, ఒక్క మెతుకు పిసికితే చాలు। మరి ముఖ్యమంత్రి గారు వాహనంలో ప్రయాణించి చూసిర్రు, సంతోషపడ్డారు। సంతోషపడి మన గిరిరాజ్ కాలేజ్ గ్రౌండ్లో లక్షల మంది ముందర మనకు 100 కోట్ల రూపాయలు మరి ప్రకటించారు। చాలా మంది నాయకులు ప్రకటిస్తారు కానీ ఆచరణలోకి రావు। ఈ ర్యాలీ మనం ఇవాళ ఎందుకు తీస్తున్నామంటే ప్రకటించడమే కాకుండా వెంబడి దాని ఆర్డర్స్ కూడా తీపిచ్చి మనకు జీవో ఇచ్చారు। మరి ఇంత నిజామాబాద్ పబ్లిక్ మీద ప్రేమ ముఖ్యమంత్రి గారికి ఉంటే మరి ఆ ఇమానం మనకు ఉండాలి కదా, మనం వారికి కృతజ్ఞత చెప్పాలి కదా। సార్ మాకు 100 కోట్లు ఇచ్చిండ్రు। इस रैली में साबिका रेडको चेयरमैन एस सलीम, तारिक अंसारी, साबिका वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद फयाज, अमर, TRS सीनियर कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, बबलू खान, अकबर, TRS अखलती सेल सदर नवीद इकबाल, इमरान शहजाद, नूडा डायरेक्टर अख्तर खान, सैयद जावेद, मौलाना करीमुद्दीन कमाल, शेख रहीम, शेख इम्तियाज, मौलाना सिद्दीक व दीगर मौजूद थे। रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से मंजूर करदा CMRF चेकों की एरगटला मंडल TRS पार्टी सदर राजा पूर्णानंदम के हाथों मुस्तैखिन में फ्राहमी अमल में लाई गई। एरगटला मंडल के TRS पार्टी सदर राजा पूर्णानंदम ने रियासती वज़ीर इमारत और शौरा विमला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब सीएम रिलीफ फंड से मंजूर करदा 3,35,100 रुपए पर मबनी CMRF चेकों की इस्तिफादा कुनिंदगान में फ्राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़यादत में बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुख्तलिफ तरक्याती फलाह स्कीमात के तहत फैज़याब करते हुए सतह ग़ुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को खानगी हॉस्पिटल में मियारी इलाज मुआवजा फराहम करने के मकसद के तहत सीएम KCR ने सीएम रिलीफ फंड स्कीम को मुतारफ किया, जिसके तहत मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होकर शरीक दवाखाने में ज़ेर इलाज मुआवजे के लिए दरकार अखराजात की अदायगी सीएम रिलीफ फंड के जरिए की जा रही है। इन्होंने कहा कि ऐसे अफराद जिनका इलाज खानगी दवाखानों में जारी है और कसीर मकदार में रुपयों का बंदोबस्त नहीं कर सकते, ऐसे अफराद को चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से सीएम रिलीफ फंड के जरिए रकम मंजूर की जाती है ताकि इनके इलाज व मुआवजे में काम आ सके। इन्होंने मजीद कहा कि अगर कोई शख्स अपने इलाज के लिए सीएम रिलीफ फंड से रकम मंजूर करवाना चाहते हैं तो हॉस्पिटल बिल के साथ कैंप ऑफिस में सीएम रिलीफ फंड के लिए दरख्वास्त दे तो इनके लिए सीएम KCR की जानिब से शुरू की गई सीएम रिलीफ फंड स्कीम के तहत मुस्तहिक़ीन को रकम इमदाद दी जाएगी, जिससे इलाज मुआवजे में सहूलत हासिल होने का इजहार किया। इस मौके पर इस्तिफादा कुनिंदगान ने रियासती वज़ीर आला KCR, रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी का दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में एरगटला ZPTC G राजेश्वर, सरपंच G लावण्य गंगाधर, MPTC S मधु, रैतु सामान्य समिति सदर S अंजय्या, रैतु सामान्य जिले कमेटी मेंबर N लिंगारेड्डी, मंडल से मुताल्लिक़ा मुख्तलिफ मौज़ूआत के सरपंच प्रकाश, TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदे व दीगर ने शिरकत की। जिले TRS सदर आर्मू रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने रियासती वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी से मुलाकात करते हुए हल्के में मुख्तलिफ तरक्याती कामों के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाने के लिए की नुमाइंदगी।
ریاستی وزیر زراعت نرنجن ریڈی کے حیدرآباد روڈ نمبر 12 میں واقع منسٹر کوارٹر میں ضلع ٹیارو صدر عالم رکن اسمبلی PUC کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی نے ملاقات کرتے ہوئے حلقے میں مختلف ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈز مختص کرنے کی خواہش کی، جس پر ریاستی وزیر زراعت نرنجن ریڈی نے مثبت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈز کی منظوری عمل میں لانے کا تیقن دیا، جس پر عالم رکن اسمبلی PUC کمیٹی چیئرمین و ضلع ٹیارو صدر جیون ریڈی نے اظہار تشکر پیش کیا۔ اس پروگرام میں عالم حلقے سے وابستہ عوام، کارکنان و دیگر نے شرکت کی۔ شہر کے واگدیوی ڈگری کالج میں روٹری کلب آف جیمز کے زیر نگرانی میں میگا خون کا عطیہ کیمپ کا کامیاب انعقاد۔ ضلع نظام آباد کے گودام روڈ پر واقع واگدیوی ڈگری کالج میں روٹری کلب آف جیمز کے زیر نگرانی میں میگا خون کا عطیہ کیمپ کا شاندار پیمانے پر انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں طلباء کی جانب سے خون کا عطیہ دیا گیا۔ اس موقع پر روٹری کلب آف جیمز صدر سوریہ پرکاش نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ روٹری کلب آف جیمز کے زیر اہتمام کئی سالوں سے خدمات انجام دیتے ہوئے ہنگامی حالات میں شدید خون کی ضرورت ہونے پر خون کی فراہمی عمل میں لانے کا اظہار کیا۔ نظام آباد ఆధ్వర్యం లోపట వాగ్దేవి డిగ్రీ కాలేజ్ నందు బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ అనేది నిర్వహించడం జరిగింది। దీనికి డిగ్రీ కాలేజ్ విద్యార్థులు, జూనియర్ కాలేజ్ విద్యార్థులు చాలా ఉత్సాహంతో ఈరోజు బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్లో పాల్గొని వాళ్ళ యొక్క బ్లడ్ను దేశానికి ఉపయోగపడే విధంగా వాళ్ళు ఇచ్చారు। చాలా शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट रियासती कमिश्नर इलेक्शन मुतहदा ज़िले ऑब्जर्वर योगिता राणा ने सरकारी दौरा करने के तहत शहर के खदीम कलेक्ट्रेट में वाक़े मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट रियासती कमिश्नर इलेक्शन मुतहदा ज़िले ऑब्जर्वर योगिता राणा ने सरकारी दौरा करने के तहत ज़िले निज़ामाबाद के खदीम कलेक्ट्रेट में वाक़े मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। बातज़ा मनादिर कमेटी की जानिब से कमेटी चेयरमैन अलोका किशन को चेयरमैन संगम अमृता कुमार व मनादिर कमेटी के मेंबरान की जानिब से शानदार पैमाने पर तहनीत में लाई गई। बोधन शहर के पुलिस ने 10 माह की लड़की के अगवा में मुलविस मुजरिमीन को तहवील में लेने का बोधन ACP किरण कुमार का सहाफती बयान। बोधन ACP किरण कुमार ने सहाफती नशिश का अहतमाम अमल में लाते हुए कहा कि बोधन शहर के पुलिस ने 10 माह की लड़की के अगवा में मुलविस 4 मुजरिमीन को तहवील में लेकर केस दर्ज किया, जिसकी तफसीलात कुछ इस तरह से। बोधन मंडल चुनामावाड़ी से ताल्लुक रखने वाली लक्ष्मी के 10 माह की लड़की का अगवा करने वालों की जानिब से 30,000 रुपए में फरोख्त करने में मुलविस दोनों खवातीन को तहवील में लेकर रिमांड पर मुंतकिल किया। गंगमणि अने ఒక లేడీ ఈమెతో పాటు తోడుగా తిరుగుతూ అనుమానాస్పదంగా అనిపిస్తే ఆమెను తెచ్చి విచారించడంతో ఆ గంగమణి ముందు ఒప్పుకోలేదు, కానీ తర్వాత ఆమె ఒప్పుకొని ఈమెకి ఎవరైతే కంప్లైంట్ ఉందో మేకల లక్ష్మి, ఆ మేకల లక్ష్మిని నేను కళ్ళు కాంపౌండ్కు తీసుకెళ్లి కళ్ళు దాపించి ఆమె అపస్మారక స్థితిలో తాగి పడి ఉన్న స్టేజ్లో ఆ బేబీని 10 నెలల బేబీని చిన్నారిని నేను తీసుకెళ్ళి అంజలి అనే ఆమె నా ఇంకొక ఫ్రెండ్కు దగ్గర పెట్టి మళ్ళీ నేను వచ్చి ఆమెకు ఎటువంటి అనుమానం రాకుండా బేబీ పోయింది, మీ భర్త ఏమన్నా తీసుకు TS ट्रांसकोट डिस्कम की ज़ेर निगरानी में जारी इलेक्ट्रिसिटी मुलाजमीन के लिए टेबल टेनिस व फुटबॉल खेलों का दूसरे यौम भी जोश व खरोश के साथ इनेकाद। शहर के पुलिस परेड ग्राउंड में रियासत तेलंगाना के खदीम 10 ज़िलों से ताल्लुक़ रखने वाले TS ट्रांसकोट डिस्कम मुलाजमीन की फुटबॉल टेबल टेनिस खेलों का दूसरे यौम भी जोश व खरोश के साथ इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर दूसरे यौम के तहत मुनक़दा सेमीफाइनल के बाद बरोज़ चारशंबे को मुनक़द होने वाले फाइनल मैच में कामयाबी हासिल करने वाले खिलाड़ियों को इनामात की फराहमी अमल में लाने का मुंतज़िमीन ने इजहार किया। आलूर मंडल के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में डोनर्स डे का शानदार इनेकाद अमल में लाया गया। आलूर मंडल के मुकाम पर वाक़ई गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में डोनर्स डे का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर साबिक़ा सरपंच सीनियर कायद संतोष शेट्टी ने शिरकत की। इस मौके पर स्कूल की तरक्की के लिए खिदमात अंजाम देने वाले अतिया दहनगान की तहनीत अमल में लाई गई। बातज़ा संतोष शेट्टी ने खिताब करते हुए कहा कि स्कूल की तरक्की के लिए अतिया कुंदनगान की जानिब से 90,000 रुपये दिए जाने पर अपने ज़ाती खर्च से 70,000 रुपये देने का इजहार किया। उन्होंने कहा कि तलबा को मियारी तालीम की फराहमी अमल में लाने मकसद के तहत हर एक फ़र्द पहल करने को काफ़ी खुशान करार दिया। गवर्नमेंट से वाबस्ता हुद्देदारान के अहकामात के मुताबिक 10 साल मुकम्मल करने वाले आधार कार्ड को अपडेट करने का आधार सेंटर मुंतजिम व TRS पार्टी यूथ कायद शाहिद ने इजहार किया।
आर्मी म्यूनसिपल के अहाते पैरकिट में वाक़ आधार सेंटर के मुंतज़िमीन वो टीआरएस पार्टी कायद शाहिद ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से फराहम करदा स्कीमात से फैज़याब होने के लिए हर शख्स यकीनी तौर पर अपने आधार कार्ड को अपडेट करने का इजहार किया। आर्मी शहर के मेपमा की ज़ेर निगरानी में क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकज़ पर किसान अपनी काश्त करदा पैदावार को फ़रोख्त कर मुनासिब कीमत हासिल करने का मेपमा से वाबस्ता ओहदेदारान ने इजहार किया। आर्मी शहर के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के अहाते मेपमा के ज़ेर निगरानी में क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकज़ पर किसान अपनी काश्त करदा पैदावार को फ़रोख्त करते हुए मुनासिब कीमत हासिल करने का मेपमा से वाबस्ता ओहदेदारान ने इजहार किया। इस मौके पर नीलिमा ने कहा कि हर साल धान खरीदारी मराकज़ का क़याम अमल में लाकर किसानों को मुनासिब कीमत फराहम करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मेपमा से वाबस्ता ओहदेदारान व किसानों ने शिरकत की। చాలా అన్ని రకాల రైతులకు ఉపయోగపడేలా ఉన్నది। అలాగే రోడ్డు పైన కూడా సౌకర్యం చాలా బాగుంది కాబట్టి రైతులు దీన్ని ఒకటి గమనించి రాగా మీరు ప్యాడీ ధాన్యాన్ని తీసుకొచ్చేటప్పుడు కంపల్సరీ జిరాక్స్ తీసుకొని రావాలి। మీకు కాంటాక్ట్ చేసిన 15 రోజుల डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में नामों का इंदराज करने वाले उम्मीदवार 54 साल की उम्र तक कारामद रहने का डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर एस श्रीनिवास ने किया इजहार। डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर एन श्रीनिवास ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस उम्मीदवारों की जानिब से नामों का इंदराज करने वालों को हर 3 साल में एक बार अपने कार्ड की तजदीद करनी पड़ती थी, लेकिन अब इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। एम्प्लॉयमेंट कार्ड इस वक्त तक कारामद है जब तक कि उम्मीदवार 54 साल की उम्र को ना पहुँच जाए, सरकारी मुलाजिमत ना मिल जाए। वो लोग जो नए सर्वे से रजिस्टर होना चाहते हैं रजिस्टर नंबर साइट पर मुशाहिदा करें। इन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर में मुलाजिमतें फराहम करने के लिए महकमे रोजगार के ज़ेर एहतिमाम हर माह जॉब मेले का इनेकाद अमल में लाकर खुसूसी अहमियत देने का इजहार किया। निज़ामाबाद कॉरपोरेशन ऑफिस में खिदमात अंजाम देने वाले म्यूनसिपल ई पर हमला करने वालों को तहवील में लेकर सख्त तरीन कार्रवाई करने के लिए बोधन म्यूनसिपल मुलाजमिन ने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। निज़ामाबाद कॉरपोरेशन ऑफिस में इक़दामात अंजाम देने वाले म्यूनसिपल ई पर हमला करने वालों को तहवील में लेकर सख्त तरीन कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए म्यूनसिपल मुलाजमिन ने आज पेन डाउन करने के बाद बोधन म्यूनसिपल दफ्तर के सामने सियाह बैच लगाकर एहतजाजी धरना मुनक़िद किया। इस प्रोग्राम में म्यूनसिपल से वाबस्ता ओहदेदारान मौजूद थे। निज़ामाबाद पुलिस रिकवरमेंट के तहत जिस्मानी फिटनेस टेस्ट के लिए किए गए इंतजामात का कमिश्नर ऑफ पुलिस के नगराजू ने लिया जायजा। ज़िले निज़ामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस के नगराजू ने पुलिस रिकवरमेंट में कामयाबी हासिल करने वालों के लिए जिस्मानी फिटनेस टेस्ट के लिए 5 टाउन पुलिस स्टेशन के हाथे नागाराम में वाक़ राजाराम स्टेडियम ग्राउंड में किए गए इंतजामात का जायजा लेते हुए ग्राउंड के ट्रैफिक नाफ मुकामात पर क़याम अमल में लाए गए दीगर सहूलियात व एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन का बारीक बीनी से जायजा लिया। इस प्रोग्राम में AO रामाराव, NIBCI मुखिद पाशा, रिजर्व इंस्पेक्टर अनिल कुमार, सुपरिंटेंडेंट शंकर, ITRSI निशित पुलिस मुलाजमिन ने शिरकत की। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर की तरक्की के लिए रियासती वज़ीर आला KCR की जानिब से 100 करोड़ फंड्स मुख्तस करने पर रुकन असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता की जानिब से इजहार तशक्कुर रैली का इनेकाद। मियां नीतू किरण, साबिक़ा रेडको चेयरमैन S सलीम व दीगर हमरा मौजूद। PUC कमेटी चेयरमैन व आलमूर MLA जीवन रेड्डी ने की रियासती वज़ीर निरंजन रेड्डी से मुलाकात व आलमूर की तरक्की के लिए फंड्स की फराहमी के लिए की अपील। महकमे पुलिस में तकर्रुरात के लिए फिजिकल टेस्ट के लिए राजाराम स्टेडियम में जारी तैयारियों का पुलिस कमिश्नर के नगराजू ने लिया जायजा। अर्जुन अवार्ड के लिए निज़ामाबाद बॉक्सर निखत जरीन को मुंतखब होने पर रियासती वज़ीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने दी मुबारकबाद। जिले इलेक्शन ऑब्जर्वर योगिता राणा ने निज़ामाबाद के मुख्तलिफ मुकामात का किया दौरा व जिले कलेक्ट्रेट में मौजूद मंदिर में अंजाम दी पूजा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।